Asa. Sugod na. Mga idol, magpamanihan ta karon mga idol diri sa kuan mga idol no, Barangay Danasan. Diri sa may Galingan mga idol oh. Galingan. Galingan sa Danasan. Nya ngadto katungad to, padung to siya sa Danau mga idol. Danau City. Nya dayon kiri padung ni sa kuan kanang tabuan sa Danasan. Unya basta mao na ang Galingan diha mga idol no. Unya ang kwarta mga idol adala nako diri i-drop para ra ni sa akong mga followers nga duol ra diri no sa amoa diri sa Danasan, sa mga followers nako diri sa Danasan ug sa mga kuan kanang duol-duol nga barangay nga followers nako. Ug makakita ani mao ni siya ang akong ipamanhi karon. Kanilang usa mga idol kay gamay-gamay pa matag sweldo mga idol. Kanilang usa siya 100 nya isud na ko ani nga plastic mga idol no kay pa matag kapalit og ampaw mga idol. Kanilang usa mga idol. Basta mao ni siya mga idol no. Anya basta rin ako diri ibutang mga idol. Dakita. Kani nga pusti. Nya kana diha padung mao nay Galingan diha mga idol no, Galingan. Kani nga pusti diri basta ari ginako diri ibutang. Pangita lang yung maayo diri mga idol. Kay itago ra bagini nako maayo para ma-challenge pud mo ba? Challenge mo pangita. Kay dili ta magsigilag kanang dawat-dawat og grasya manghatag pud ta. Ginagmay lang usa kay kana na ang gamay pa makitag sweldo ron sa sunod og matsambahan nga dako-dako tag kita. Dako-dako sa nato pa mani drop money hunt. Ipakita ang lugar mao ni diri. Kamaisa na diha, kalubian. Kalubian na diha, kinsa ka na kalubian diha. Nya basta mao na diha. Galingan sa Danasan. Barangay Danasan kana diha dapita padung na ngadto ilang kuan, Likuro. Na diha ilang Likuro unahan. Nya kare diri tabuan. Basta mao na to mga idol. Ari ra nako diri ibutang aning may pustiha mga idol. Kani nga 100 ari nako diri ibutang. Tuyok-tuyok ka lang unya ninyo ug asa ninyo dapit pangitaan. Basta kuan ha kanang o kinsay makakita nya wa na mi diri i picture lang niyo nya isin sa kuan, isin sa comment section.